इच्छा आसा की म्हारगाय कमी जावची, आमचे जे प्रॉब्लेम आसा ते सॉल्व जावचे. आम्ही आता जेन्ना जेन्ना लोकांच्या दारान वता तेन्ना वेगवेगळे प्रश्न जाता. कामाच्या पुरत्यान गृह आधार 4-4, 5-5 म्हयने पेमेंट जाल्ले ना. पोटाचेच जर लोकांचे जायना जाल्यार सरकार म्हाका दिसता हो विशय जो म्हणटा की आमी आतां 500 वर्सां पूर्वी मोडिल्लीं देवळां बांदची किंवा आनी कितें वस्तू बांदच्यो, म्हाका दिसना हो विशय आज गोंयांक गरज आसा. खंय तरी ह्या विशयाक लागून परत समाजान दुखळी माजूंक शकता आनी म्हाका दिसता सरकारान हे सिरियसली घेवपाक जाय. आज ज्या ज्या जाग्यार भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा थंय वेगवेगळ्या तरेन पोलरायझेशन जावन वेगवेगळ्या तरेचे अटॅक जाल्ले आसा. आनी हें जर सगळें पळयत जाल्यार म्हाका दिसता गोंयची परिस्थिती तरी तांणी बिगडोवपाची न्ही. आनी गोंयान जो धार्मीक सलोखा आसा पळय अजून पर्यंत आमी एकठांय रावन जी सण मनयतात, वेगवेगळ्या जातींचे एकामेका बरोबर धर्माचे सण आमी एकामेका बरोबर मनयतात, ते तशेंच उरपाक जाय. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता आमी एज गोंयकार हे गोश्ट लक्षांत घेवंक जाय की हे पोलरायझेशन खंय तरी आमी वी शूड नॉट गेट अफेक्टेड बाय दीस पोलरायझेशन. कितें प्रश्न आसा जाल्यार विचारा. जर तुमचे कडेन स्टाफ ना जाल्यार तुमी जेन्ना सरकार तुमच्या दारी जे म्हणटा पळय त्या विशय सरकार गव्हर्मेंट ऑफिसरांक पयर म्हाका एक व्हायरल व्हिडिओ पळोवपाक मेळ्ळो CM सावंताचो. अशे तरेन तो व्हिडिओ व्हायरल करपाक आशिल्लें कारण म्हणजे एक गोश्ट तुमी लक्षांत घेया, CMचें परमिशन आसल्या शिवाय काय तो व्हिडिओ जालो ना. म्हणजे तो एक स्टेज मॅनेज व्हिडिओ आशिल्लो की मामलादारांक तुमी हांगा थंय व्हरता म्हणून. आज आमी प्रत्येक गव्हर्मेंट सर्वंटाक मोदीच्या सभेक हांच्या सरकार तुमच्या दारी हांगा गर्दी जमोवपाक प्रत्येक गव्हर्मेंट सर्वंटाक तुमी व्हेल्लो. तेन्ना व्हिडिओ कित्याक करूनाशिल्ले आनी तेन्ना अशे व्हिडिओ व्हायरल कित्याक करूनाशिल्ले? सो सरकार जी नाटकां आनी तियात्र चलयल्या पळय ते म्हाका दिसता बंद करपाक जाय. तो व्हिडिओ मुद्दम अशा तरेन केलो गेलो की अशे कॅज्युअल अप्रोच CMन केली आनी लोकांक ही आज नाटकां समजून येता की CMक राग आयलो मामलादार नाशिल्लो म्हणून. पयर आमच्या एका फुडारीक आमचो जो राजदीप नायक आसा ताका तांणी समन्स काडलें 107 अंडर आनी अर्जंट मॅटर म्हणून आयज समन काडून दुसरे दिसा मॅटर दवरली. आमी जेन्ना मॅट्रीक डेप्युटी कलेक्टर हांगा गेल्ले फोंड्या गेल्ले तेन्ना डेप्युटी कलेक्टर एबसेंट आशिल्लो. 2:30 3 आमकां टायम दिल्लो, 4 पर्यंत आमी रावले, तो नाशिल्लो. जेन्ना तुमचे सरकार जर अशी परिस्थिती करता जी अर्जन्सी आसा म्हणून अशें मॅट्रीक येता त्योय बी राजकीय कारणां लागून, तेन्ना म्हाका दिसता CMक म्हजे बरोबर भोंवचो फूल गोंयान आनी खंयचे मामलादार आसा खंयचे डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसान बसता आनी 1 ते 4 मदीं ते खंय वता हाजेर जर विचार करत जाल्यार तुमकां कळटलें की ही सगळी फटिंगपणां म्हणून. तेन्ना फटिंगपणां करपाची म्हाका दिसता बंद जावपाक जाय. बिलां आसात, तुमचे कडेन स्टाफ ना म्हणून 30 दिसां भितर जायना? हो प्रश्न म्हाका दिसता सरकारान आन्सर करपाक जाय. सरकाराची जबाबदारी आसा की बील 30 दिसां भितर रेज जावपाक जाय. 60-60 दिसांनी बिलां काडटा, म्हाका दिसता हातूंत व्हडली कॉन्स्पिरसी आसा. कारण जो स्लॅब चेंज जाता पळय तातूंत ऑलमोस्ट 30% इन्क्रीज जाता बिलांची. हे गरीब लोकांनी वचपाचें खंय? आज जर ते एक बील दिवपाक पावना ते दुसऱ्या म्हयन्याक वता आनी दुसऱ्या म्हयन्याक ते डबल ट्रिपल जाता प्लस ताजेर इंट्रस्ट जोडलो वता. तेन्ना एक गोश्ट लक्षांत घ्या की सरकार खंय तरी फेल जाला म्हणून हें घडलां. 30 दिसां भितर बिलां दिवपाचें कारणूच ना न्ही 60 दिसान दिवपाचें. तेन्ना ह्यो गोश्टी खंय तरी बंद जावपाक जाय. आनी हे जे फकाणां तियात्राचे व्हिडिओ करता पळय CM तेय बंद जावपाक जाय. तुमी सपशेल अपयशी थारल्या गव्हर्नन्सान. गव्हर्मेंट सर्वंट्सांचेर तुमचो कंट्रोल ना, गव्हर्मेंट स्टाफाचेर तुमचो कंट्रोल ना, कारण पयशे दिवन हे स्टाफ तुमी घेतात, पयशे दिवन फावर मारून घेता आनी प्रत्येक जाणांक कोणी सुपेरियरान मेमो काडीत जाल्यार तो म्हणटा आपलो मिनिस्टर आसा आपूण पळोवन घेतलो म्हणून. ही परिस्थिती आसा, ही प्रत्येक गोंयकारांक खबर आसा. आज एक सादें म्युटेशन करतलो जाल्यार इतली मरमर पावटी मारच्यो पडटा लोकांक. आज एक NOC काडटली, ही NOC म्हणून एक फ्रॉड तयार केल्लो पळय तांणी सेल डीड बी करपाक, ती NOC दिवपाक आज 5 ते 25 हजार घेता TCP. कसली NOC ती? ओन्ली फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड. एक लायसन्स काडटलो जाल्यार 25,000 50,000 रेटी चल्ल्या. ह्यो रेटी फिक्स आसा. म्हजे क्लायंट्स आसा बिल्डर, तांचे कडल्यान तुका प्रत्येक रेट मेळटली. क्रेडाय स्वता हाजेर आयला. क्रेडा इज अ बॉडी of real estate. They have said 8% of our money is going in bribes. On record they have said that. हाजेर अजून पर्यंत CMन कित्याक म्हणूं ना कांयच. सो ही सगळी फटिंगपणां बंद जावपाक जाय. ही लायटीची बिलां म्हणटा पळय ही फ्रॉड. हे फ्रॉड गव्हर्मेंटान चलयला. FCPP काय FP whatever that charges that is being that goes also pro rata basis वाडटा ते. सो हे गरीब मनशाक कळना की आपल्याक 60 दीस जावन बिल दिला म्हणून. ते बिल इतलें वाडलां म्हणून कारण स्लॅब वाडलो. ₹2, ₹2.5, ₹5, ₹4.5 अशें करून ते स्लॅब वाडटा पळय, दॅट इज ओन्ली बिकॉज ऑफ द अमावंट ऑफ युनिट्स यू हॅव कन्झ्युम्ड. सो युनीट कन्झ्युम चड जाता, 60 दिसांनी युनिट जातलेच कन्झ्युम, सो स्लॅबूय वाडटलो, पयशेय वाडटले. हे जर साद्या मनशाक कळना तेन्ना सरकार ताजो गैरफायदो घेता आनी म्हणूनच ही बिलां वायज येता. 30,000 खंयच्यान दिवपी?
भुरग्यांचे फीचे पयशे एकठांय करून पयशे दिवपाक गेल्ली ती, आनी सीएम म्हणटा आमची टॅक्निकल मिस्टेक म्हणून. येदे व्हडले टॅक्निकल मिस्टेक जाल्यार तुमी स्टाफाक ते काडूना कित्याक? ते कोणाची तरी मिस्टेक आसतली. पीडब्ल्यूडी मिनिस्टराची मिस्टेक, स्टाफाची मिस्टेक, काय सीएमाची मिस्टेक, हे गोष्ट लक्षात घेवन स्टाफाचे तुम्ही ऍक्शन घ्या. करचे ना स्टाफ मिस्टेक, ना जाल्यार एक नैतीक जबाबदारी स्विकारा की आमी चुकल्या म्हणून. आणि हे जर जोपर्यंत जायना तोपर्यंत ती व्हिडिओ करता पळय तुमी, मामलादार हांगा भोंवता थंय भोंवता, अंगणवाडी बाबडी थंय बायलां बशिल्ली, तांकां तुमी कामाक लायिल्ले, तांकां मेमो काडटा मोदीच्या मिटिंगेक येना जाल्यार, हें कितें चल्लां? सो नाटकां बंद जावपाक जाय खंय तरी. Absolutely failed governance of BJP. Absolutely failed governance of BJP, and that is why they have to pick and choose every Tom, Dick, and Harry from different parties to form next government, and which they are not going to form because of the fact that every one of them has defected from some party or the other. It's a fact. We have to be very stern, and I think it is time we speak our hearts out as a Goan, not as only as a person holding a position in Aam Aadmi Party, but every Goan should come out and speak now. I think it's high time we as Goans start speaking about it. Goa is known for its communal harmony. Goa is known as a peaceful state. Goa is known as a very loving state. Goa is known for loving people that Goa has. And if there is any disturbance in that which comes and which leads to polarization, I think if it benefits any party, it should never be a criteria for getting into political scenario. So I think as Goans, we should understand this conspiracy which is being hashed in terms to gain political mileage, and as a party which takes every bit of a person together, every citizen of India together, whether it be Catholic, Hindu, Muslim, I think Aam Aadmi Party is an only option, only party. And as a Goan, I feel that every Goan should understand this division which is being sought to be made on the basis of religious beliefs, religious faiths. I think as Goans we realize this part of it. We realize the fact that we are being polarized in some manner or the other. I think that would change. I mean, Goans are very smart for that matter. I think that is why till today there have been no riots on the basis of communal disturbances in Goa. And I think we have to give it to Goans as a whole. So regarding electricity bill has to be rectified. First of all, government should. What will be your. See, firstly, 24 every Goan's right is to have 24 hours undisturbed electricity supply. Our party has time and again said that that will be our first promise. We are going to keep it. Reduced bills, 300 units free is something that we have promised already. That's a guarantee that we have given. And giving bills on time, giving proper bills, absolutely redress. You have to set up something to redress grievances. Every time you go to electricity department and say that I have got a bill which is exorbitant, what they tell you to do is first pay the bill and then resolve. Once you have paid the bill, you never get that money back. So I think there has to be some mechanism which will have to be formulated where we can resolve this issue in one go. We have done that in Delhi. Our party has done that in Delhi, and we are going to have the same formula in Goa, where government servants will approach you for redressal of your grievances and not make you come 10 times to the steps of the government servants, and where the missing mamlatdars, missing deputy collectors are being utilized for government duties, odd duties, or even putting on paper that they have gone for some inspection and they are missing for their personal works. I think some discipline will have to be brought into entire government machinery, and I think that would be the change that Goa would look for. Like how Mr. Sadina said that what you are promising corruption free is not possible. I can assure you one thing. Let this party come into power. We will show you how Goa can have a corruption free governance, corruption free government servants, and people's governance. Yes. 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 But how are you going to react to that? My reaction to that is very simple. The government or before that? No, now see, please do not expect us to give freebies by saying that we are going to pay those bills. Don't expect that answer from me. I think as a government should take responsibility to this. We have time and again brought it to the notice of the government that your billing system is faulty. They have to rectify it. Just how they have solved the problem. They have said that now PWD water bills which have been issued, do not pay those bills. I think government should come out and openly say that do not pay electricity bills. We'll rectify them. I think you should please come with me. We should ask this question to our electricity minister as well as chief minister. We should get an answer from him on that part of it, because I think they are also worried. They are not giving answers because none of you are probably questioning them on this. It's my earnest request to all of you to please ask
chief minister what he is thinking about the bills which have been issued after 60 days and get an answer on that, because I think as a chief minister he has a huge responsibility to us Goans, and as a responsible journalist all of you have a huge responsibility to us Goans, and I think surely you can ask this question, or else he'll raise his glass the way he raised when it came to job scam and said उलोया रे पळोया रे. ते आन्सर तांचे कडल्यान अशेंच एक्सपेक्ट करपाचें अशें दिसता म्हाका. पण आय थिंक इट्स टायम तुम्ही म्हाका दिसता हो प्रश्न तांकां विचारपाक जाय, आनी गोंयचे लोक तर प्रश्न करताच पूण गोंयच्या लोकांचे प्रश्न तांकां दिसायना, आयकपाकूय येना, ते खंयच ताजो कांय फरक पडना. तुमकां दिसता ते केपेबल मनीस थिंग आसूं ना आतां बाबा जालो पयशे दिवन नोकरी दिता ते कारण एक जावंक शकता. कॅपेबल म्हणजे जो मनीस मॅरिटाचेर येना न्ही, एक तर तो पयशे दिवन येता, पयशे दिवन येता जाल्यार ताजो ओनली एक्सपेक्टेशन इज हांव पयशे कशे रिकवर करतलो. इफ ही इज coming by favoritism, he is not on merits, obviously he is not qualified for that post, obviously they have no regards for common man, and that is the reason why this is happening. आज तू खंयच्याय डिपार्टमेंटान वच ते म्हणटा तुका जाय ते कर रे, आमी पळया म्हणटा. when we question, I mean this is what is Goa. जे फियर आशिल्ले पळय 20 वर्सां पयलीं पर्रीकारान तो फियर खंय तरी क्रिएट केल्लो, पूण आज तो खंयच दिसना. त्या वेळार गव्हर्मेंट सर्वंटांक जर म्हणपाचें आशिल्लें की पर्रीकार फोन मारता म्हणून, जाल्यार तेन्ना तुज्या दारा भायर वचपाक दिनाशिल्लो तुका काम जाल्या शिवाय. आय थिंक समवेअर वी नीड टू गेट दॅट बॅक. We have to give it to that man at that point of time. He had done that, and I think what we can do as a party, as a responsible party, is get back that Goa to us, where we do not have to pay 1 rupee, because they are supposed to be doing their job right, and they are not doing their job right because this is how the jobs have been given. Yes. आता जे मॅटर आसा पळय सरकारान चल्ले, एक PWD आमी स्कॅम ओपन केल्लो तो बंद, आतां बाकीची जॉबां तांणी बंद उडयल्यात. आमचे जे GMCचे कोण कोण एप्रोच जाल्ले ते स्वताहून हायकोर्टाक एप्रोच जाल्यात, आनी वेगळी मॅटरां पेंडींग आसा. पूण हांवें लास्ट टायमूय म्हणलें आनी परत एकदां म्हणटा, आमच्या CMाक दम ना. CMाक जर दम आशिल्लो जाल्यार सगळी हेल्थ मिनिस्टराच्या अंडर जी कामां आसा ती बंद जातली आशिल्ली, पूण CM हाजेर उत्तरूय दिना. म्हाका दिसता होय प्रश्न तुमी करपाक जाय की हांवें म्हणलां म्हणून तुमकां दम ना म्हणून हेल्थ मिनिस्ट्रीची जॉबां बंद उडोवपाचो. तेन्ना ताजे आन्सर म्हाका दिसता तो दिवपाक शक्य आसतलो तुमकां. म्हाका दिसना आन्सर आसतलें म्हणून, आरसो वयर काडटलो थंय तो तुमचे गाडयेचो. पूण आय थिंक वी शूड कीप क्वेश्चनींग, वी शूड क्विक क्वेश्चनींग. CM म्हणून जाल्लो तेन्ना गव्हर्मेंट, हांव एडवोकेट, आमी मरे मामलादार डेप्टी कलेक्टर आमी वताले, आमी तेन्ना एक गजाल क्लियर कट सांगताले की हे जे आसत जाल्यार आमी वयर इन्फॉर्म करतले म्हणून. फर्स्ट टायम जेन्ना म्हणजे कितली वर्सां जाली म्हाका आतां यादूय ना ती, त्या वेळार गव्हर्मेंट सर्वंटांक मातसो तरी भंय आशिल्लो. आज गव्हर्मेंट सर्वंट तुका स्ट्रेट सांगता तुमकां जाय तें करा म्हणून, काय जावपाचें ना म्हणून आमचें. सो हाजो अर्थ कोण तरी वयल्यान आशिर्वाद दिल्लो आसता किंवा कोण तरी रिस्पॉन्सिबल आसा. दॅट इज एब्सोल्युटली फेल्ड गव्हर्नन्स इन गोवा रे. देर इज नॉट आमची पार्टी जी आसा, आमच्या पार्टीतले जे प्रत्येक फेस आसा, आमच्या पार्टीन जो मनीस लिडर म्हणून तयार जाला ताका एक गोष्ट पयलीच दिसा हांसून सांगिल्ली आसा की जर करप्शन करपाचें आसा जाल्यार ते दार उगडें आसा, आतांच भायर चल म्हणून. सो आमच्या भितरलो कोणीय CM फेस आसूं, आमच्या भितरलो कोणीय मिनिस्टर जावं, आमच्या भितरलो कोणीय MLA जावं, पार्टी डिसायड करतली, लोक डिसायड करतले, आमचे डेमोक्रेटीक प्रोसेस आसा ते डिसायड करतले. तातलो एकटोय मनीस जर करप्शन करतलो जाल्यार तो घरा धाडटले, ताका दुसऱ्यान धाडपाची गरज ना, आमी स्वताहून धाडटले. आमी लास्ट टायम जेन्ना केजरीवाल सराक मेळिल्ले बरोबर आमचे लिडर्स सगळे मेळिल्ले, आमकां एक गोष्ट ताणें सांगिल्ली की आमची पार्टी बिलीव्स इन गुड गव्हर्नन्स, आमची पार्टी बिलीव्स इन नॉन करप्शन करप्ट गव्हर्नमेंट. आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज.